Good morning. Padong na ta duty karon. So good na sad. Init na sa Glass City sa buntag. Direta maghuwat og sakyanan sa atong transpo. Manar Mall. Mingaw pa kayo. Glass City sa buntag 7:18. Ano itong service transpo.
abot na. Abot na tayo dito sa Hamba Mall. Dali lang ta, abot na ta.